Treatment Paimani Yakulo Phasalo Hasteo Kiphilwi Sokphaikha Hasteni Forest Minister Animesh Debbarma Osamadaini Kesaro Phatar Hasteo Saknai Jagnani Thangmani Montri Animesh Debbarma Phiaba Kaisile Klaye Yakungni Yashi Kaithamni Bekreng Bai Thangkabini Osamadaini Kesaro Saknai Jagnani Bagai Phatar Hasteo Thangmani Hasteni Forest Minister Animesh Debbarma Phiaba Phatar Hasteo Thangu Shogoi Kheno Kasle Klayo Yakungni Yashi Kaithamni Bekreng Bai Thangkabini Aboni Bagai Talsani Bagai Bedres Rukhabana Saknai Rok Klaimani Yakulo Shalchi Baramai Hyderabad ni Yasuda Hospital Saknai Jagoi Tongnani Nangkha Honi Saka Montri Animesh Debbarma চিকিৎসার বাকি থাকমানি আছে ইয়াকুং স্লিপ লাই ফ্র্যাকচার আছে তিনটা ইয়াসিনি যারা ফ্র্যাকচার আছে 15 दिन ऑलरेडी बैंडेज होता उनका बैंडेज खोलोगे तब आर्टिफिशियल कैसा बोर्ड रखा है सो डॉक्टर साहब एक मास तो विशिंग होते वो जुड़ा ना हटाए काम अच्छा सर अगर मुझे थांगे जिना तमानी ने डॉक्टर रूम हाचले तो सर डॉक्टर ने ऑफिसर रूम में तो जुगा जुगा होता है सीसीएम और सीसीएम लोग कब सालाई आरो आसुगे অনেকগুলো অফিস নি ফাইল রক্তাও তো এই অফিস থেকে সিটি যে যে ফাইল গুরুত্বপূর্ণ ফাইল রক্ত এই অফিস থেকে সিটি না আচ্ছা স্যার এক মাস পরে পয়সা হয় হয় কি সময় লাগছে না মা থাঙ্গা আছে কারণ মেজর একটা ফ্র্যাকচার হয়ে বই প্রাইনো সাও চিনি বেকরিং কি বগনাই রক্ত পড়াও তো আঙারন ডাক্তার নো বসিকা যে ফাদারটির পক্ষে কোনো অসুবিধা নেই কোনো অসুবিধা নেই যে পৃথিবী মা বসাই দেবে প্লাস ফাদারটির পক্ষে বেকরিং পজিশন ঠিক জায়গা সকলের পক্ষে यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद Bedreso tong fano office ni joto samung nogo tong to tino khlai tong nani nang sinai tabuk montri Animesh Debbarma nangka hinke treatment ni bagai tewesha Phatar Hasteo thangnani nangai fano mano hanebu Saka montri Animesh Debbarma Bureau Report Chini Khorang Khulungkha ang Dipika Debbarma Radha Krishna Jewelry merong joto nemburi tui Phatar Tripura Hasteo dhan teras dhan vriddhi joto nislai kota rangcha kanmari nite Ote Chensa Rizamai 23rd October Nisimi 6 number Valjara. Oro Paithani Norong Manai Rangchandi Banya Gramo 400 Rangmarini offer. Diamond Mainai 100% making charge free. Rang Mainai gemstone piping off. MRP ni 15% offer. Tre silver jewelry making charge offer tongkinai. Abono khuye assured gift for tongnai kiha money piping off. Megalaki draw tongnai Thai baskuti. Track some jewelry sliding up 100% rang marino mine. Chini Radha Krishna Jewelry showroom manai. Usa Bazar, Agartala, Belonia, Dharmanagar, Day, Udaipur Central Road. Jotono Lamshogo, Chini showroom. Hambai.